Saya ajak kita membuka sekarang dari Lukas pasal yang ke-12. Let us open our Bibles to Luke chapter 12. Saya akan bacakan bagi saudara Lukas pasal ke-12 ayat 13 sampai 21. I will be reading for you from Luke chapter 12 verses 13 to 21. Saya akan bacakan sekali di dalam bahasa Indonesia, saudara silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara, ataupun juga bisa melihat di layar yang atas bahasa Indonesia, yang bawah bahasa Inggris. I will be reading this passage once only in Indonesian, but you can follow along in your own Bibles or on the screen. There is both the Indonesian and English versions. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray once again. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, Our Father in heaven, we have read your word, dan kami sekarang siap untuk mendengar, merenungkan akan firman-Mu. and we are ready to meditate upon your words. Kami memohon Roh-Mu yang kudus bekerja dan memimpin setiap kami, And we pray that your Holy Spirit will lead and guide each of us, dan melembutkan hati kami yang paling dalam, and that your Holy Spirit will soften the depths of our hearts, sehingga kebenaran firman boleh membentuk akan hati kami, so that the truths of your word can shape our hearts mengarahkan akan pikiran kami, and can shape our minds, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. so that our entire lives can be an alignment to your will. Tuhan berkati kami semua pada sore hari ini. Lord, we pray that you bless us all this afternoon. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, suatu hari di Silicon Valley, California, Brothers and sisters, one day in Silicon Valley in California, tinggallah seorang bisnismen yang sedang sibuk mengembangkan akan perusahaannya. there lived a businessman who was busy growing his company. Setiap hari dia bekerja 12 sampai 14 jam. Every day he would work for around 12 to 14 hours. Kadang-kadang weekend pun dia juga turut masih bekerja. Sometimes he would even work on the weekends. Dia terus memikirkan dan ingin mengembangkan perusahaannya dengan lebih besar lagi. He always wanted to continue growing his company. Dia juga mengembangkan diri dengan belajar banyak hal. He also developed himself by learning many things. Dia ikut organisasi profesional untuk memperluas relasi bisnisnya. He even joined professional organizations to build business relationships. Dia merasa kerja 40 jam per minggu itu satu ide yang sangat baik. And he truly felt that working 40 hours per week was an excellent idea. Sehingga dia lakukan itu 2 kali seminggu. And so he does that 2 times a week. Anak-anaknya kok mulai komplain kepada dia.
And his children started to complain to him. Anak yang masih kecil sering bilang ke papanya, Papa kapan ke Papa ada waktu untuk membacakan cerita sebelum saya tidur? His young children often would say to him, Dad, when do you have time to read bedtime stories to me? Papanya bilang, saya sangat sibuk, mama aja. But he would say to them, no, Daddy is really busy, so go ask your mom. Anak yang paling besar sudah SD selalu minta ke papanya. And his eldest child, who was already in primary school, always asked him, Papa kapan datang ke soccer match saya? Teman-teman saya, papanya, mamanya sering datang menemani. Kapan Papa akan datang? His eldest child said to him, Dad, when can you come to my soccer match? All my friends' parents come and watch them play. Tapi engkau tidak pernah datang. Kapan Papa bisa datang? But Dad, you've never come and watched me play. When can you come? Dia bilang, Papa tidak ada waktu, sibuk sekali untuk pekerjaan saya. Papa kerja untuk kamu, untuk keluarga dan sebagainya. Udah, kamu tunggu saja nanti. But the dad said, I don't have enough time. I'm too busy working for the family. I'll come one day. Dan berapa kali ngomong anak-anaknya sampai mereka sudah tidak ngomong lagi karena tidak pernah terjadi. The children have asked their dad multiple times, but in the end they gave up because it never happened. Istrinya ajak suaminya ke gereja, Pak, kamu terlalu sibuk cari uang. Ke gereja, kita perlu cari Tuhan. Hanya 2 blok dari rumah kita. And his wife encouraged him to go to church. She said to him, we can't just continue living looking for money. We need to look for God. Dia bilang, minggu itu satu-satunya hari selama 1 minggu di mana saya bisa bangun siang. But he said to her, Sunday is the only day in the entire week that I can sleep in. Sudah nanti saja kalau saya sudah ada waktu. So let's just start going to church when I have more time. Tapi meskipun dia pintar, dia sepertinya tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah ada waktu. But he, in fact, knew that he would never have enough time. Dia mulai kerasa nggak enak di jantungnya. And he started to have some heart problems. Dan dia kemudian ke dokter. And he went to a doctor. Dan kemudian dokter mengatakan, and the doctor said to him, kamu harus rubah hidupmu. The doctor said to him that you must change your lifestyle. Kamu sudah terlalu tidak sehat hidupnya. Your lifestyle is very unhealthy. Kerja terlalu panjang, makanan yang berminyak, daging-daging, tidak sedikit sekali sayuran dan tidak pernah olahraga. You work too many long hours. What you eat is very unhealthy. It's too oily, and you never exercise. Kamu harus rubah, kalau enggak kamu bahaya. You must change your lifestyle, otherwise it will be dangerous for you. Setelah mendengar perkataan itu dari dokter, after he heard these words from the doctor, dia tidak pernah datang ke dokter itu lagi. He never came back to the doctor again. Dan dia terus menjalankan apa yang dia inginkan. And he continued doing how he would like. Satu hari istrinya bangun jam 3 pagi, terbangun dari tidurnya. One night his wife got woken up at 3 a.m. Dan dia lihat sebelahnya suaminya tidak ada. And she saw that next to her, her husband was not there. Dia pikir keterlaluan ini, jam 3 pagi masih belum tidur. And she thought to herself, this is going way too extreme. At 3 a.m. he's not sleeping yet. Maka istrinya turun dari tempat tidur dari rumahnya yang mewah. And so the wife went down from her bed and went downstairs in this great big house. Dan melihat ke kantor suaminya yang lampunya masih terang benderang. And went to her husband's office, and the light was still brightly shining. Dan dia buka pintunya. And she opened the door to his office. Dia lihat semua komputer masih nyala, beberapa komputer. She saw that all the computer screens were still on. Tetapi suaminya tertidur di meja. But she saw her husband was sleeping on the desk. Dan dia bilang keterlaluan, sampai sudah tidak kuat masih terus ada di meja untuk kerja. And she thought to herself, he is taking it way too overboard. He's so tired that he fell asleep at his desk. Dia datang untuk bangunkan suaminya. And so she went over to wake him up. Waktu dia pegang bangunkan, kaget karena badannya dingin. When she touched him to shake him and wake him up, she was shocked because his body was cold. Maka funeral dia dihadiri oleh banyak orang dari
segala perusahaan yang berelasi dengan dia. And so when the day came for his funeral, so many people attended his funeral, all the different companies that he had made a relationship with, Termasuk orang-orang kaya dari luar negeri datang di dalam funeral dia. even wealthy people from overseas came to his funeral. Banyak orang yang mengatakan di funeral dia bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. And many people said that he was a great leader. Dia adalah entrepreneur yang inovatif. He was an innovative entrepreneur. Dia adalah seorang yang berprinsip dan tidak pernah kompromi dengan prinsipnya. And he was somebody with principles and who never compromised on his principles. Pujian demi pujian dinyatakan di dalam hari funeralnya. There were so many compliments and praises that people gave him on his funeral. Kemudian selesailah akan funeral service-nya itu, And then the funeral service ended, dan peti mati dibawa ke kuburan, and the coffin was delivered to the grave. dan kemudian selesailah kebaktian, dan peti mati itu masuk ke dalam tanah. And the coffin was lowered down into the ground, Dan semua orang sudah pulang meninggalkan kuburan itu. and everyone had departed from the funeral. Dan malam hari itu hujan turun. And that night, rain came down, Dan Tuhan mengirim malaikatnya juga turun. and God sent one of his angels also to come down. Dan menyuruh malaikatnya menuliskan satu kata di batu nisan itu. And he told his angel to write one word on his gravestone. F-O-O-L. Fool. Orang bodoh. Fool. Saudara sekalian, cerita ini adalah modern version daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 12. Brothers and sisters, this story that I have just told you is a modern rendition of the parable that we have just read. Dan ditutup dengan perkataan firman Tuhan kepada dia yang kepada orang kaya ini. And it ends with God's words to the rich man. Hai engkau orang bodoh, ayat 20. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? In verse 20 it says, God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be?" Saudara, bodoh atau fool ini bukan bicara tentang intelektual yang kurang. Brothers and sisters, when we're talking about fool in this context or foolishness, it's not talking about some lack of intellectual capability, Tetapi fool atau bodoh ini bicara tentang hati yang tidak percaya kepada Tuhan. but fool or foolishness is talking about a heart that does not trust in the Lord. Bodoh ini berbicara tentang hati dan hidup yang tidak memperhitungkan Tuhan di dalam hidupnya. A fool is someone who does not consider the Lord in their lives. Dia juga bukan dikatakan jahat, artinya dia tidak sengaja menghancurkan hidup daripada istri dan anak-anaknya. He is not inherently evil or trying to intentionally hurt his wife and children, Tetapi dia bodoh karena dia mengutamakan hal yang tidak utama dan tidak mengutamakan hal yang utama. but he was foolish because he prioritized what ought not to be a priority and prioritized something else. Sehingga tanpa disadari dia menghancurkan keluarganya dan juga dirinya sendiri. And without realizing it, he had sabotaged his family and his own self. Dia bodoh karena tidak melihat hidup atau menolak menjalani hidup berdasarkan sudut pandang pribadi yang paling penting. He is a fool because he does not view life, or he rejects living the kind of life according to how the most important person sees it. Pribadi yang telah menciptakan dia. The person who had created him. Pribadi yang paling berkuasa bukan hanya dalam hidup ini tetapi sampai selama-lamanya. The person who has the greatest rule and authority not only in this life but for all of eternity. Bodoh berarti tidak memperhitungkan hidup berdasarkan Tuhan dan juru selamatnya. He is a fool because he does not consider his life in light of his redemption. Saudara sekalian, hari ini saya ajak kita memikirkan lebih lanjut akan perumpamaan ini. And brothers and sisters, today I would like to invite you to think about this parable more deeply. Perumpamaan yang disebut diberi judul sebagai orang kaya yang bodoh. This parable is called the parable of the rich fool. Dia kaya, dia memiliki segala sesuatu, tetapi Tuhan mengatakan engkau adalah orang yang bodoh. He is rich, he has everything that he could ever want, but God calls him a fool. Saudara, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengerti dan menyadari ini salah satu ciri daripada anggota
kerajaan Allah. And let us realize that this is a characteristic of being a citizen of the kingdom of God. Kita bukan hanya belajar secara negatif dari orang kaya yang bodoh ini, Let us not only learn from a negative sense from this rich fool, tetapi kita boleh melihat secara positif juga bahwa kita haruslah menjalani hidup yang kaya di hadapan Allah. but let us in a positive sense also learn what it means to live a life that is rich in the eyes of God. Inilah ciri daripada orang yang menjadi anggota dan hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang kaya di hadapan Allah. And this is another characteristic of what it means to live and be part of God's kingdom, to be rich in His eyes. Pertama kita akan melihat terlebih dahulu dari kebodohan orang kaya yang bodoh ini. Firstly, though, we will reflect about the foolishness of this rich fool. Seringkali kita belajar dari kesalahan orang lain dan ini Tuhan berikan perumpamaan ini untuk kita boleh belajar daripada kebodohan orang kaya ini. In life, we can learn lessons from the mistakes of others, and in the Bible, we too can learn lessons from this rich fool. Pertama kita melihat orang kaya ini mendapatkan berlimpah-limpah hasil daripada tanahnya. The first thing that we can learn from this rich fool is that he received an abundant harvest from his land. Kita perlu mengerti Alkitab itu tidak pernah menganggap keberhasilan dan kekayaan kita adalah sesuatu yang negatif. And the first thing we must understand is that the Bible never says that success and wealth are negative things. Bahkan kekayaan dan hasil yang kita hasilkan, kesuksesan dan menghasilkan banyak uang dengan cara yang benar itu adalah berkat daripada Tuhan. But actually, success and wealth, especially if it's done through good, honest, hard work, is a blessing from the Lord. Mazmur 128 ayat 2 mengatakan, Psalm 128 verse 2 says, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. You shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed. Saudara, artinya dan mungkin sekali orang yang kaya di sini adalah dia pasti rajin, pasti memiliki rencana strategi dan Tuhan sudah memberkati dia dengan segala kelimpahan hasil yang dia terima. And I think this rich fool in this parable must be someone who is quite strategic, who is quite diligent and self-disciplined, and God has blessed him. Jadi kekayaan dan keberhasilan seseorang di dalam hal hartanya, bisnisnya itu bukanlah hal yang negatif, bahkan itu hal yang positif, berkat daripada Tuhan. So someone's success or wealth and a successful business are not negative things, but it is actually a blessing from the Lord. Tetapi yang menjadi problem adalah sikapnya terhadap kekayaan atau kesuksesannya itu. But the problem in this parable is the attitude towards his wealth and success. Dan bagaimana dia menggunakan akan kekayaannya itu, itulah yang menjadi problem. And also how he makes use of his wealth and success. Kita melihat ayat 17, 18, dia adalah seorang yang sangat self-centered. Ini problem yang pertama. We can see from verse 17 and 18 that this man is very self-centered, and this is the first problem. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Verse 17 and 18 says, And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. Tidak pernah terpikir oleh dia bahwa kelebihan bonus yang dia terima panen pada saat itu untuk diberikan kepada orang lain. It never once crossed his mind to give the extra or bonus crops that he yielded to somebody else. Tadi kita membaca di dalam pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. We have read in our scripture reading before from Acts chapter 4. Itu adalah salah satu ciri daripada jemaat mula-mula. And that passage taught us one of the characteristics of the early Christians. Bagaimana mereka selalu, banyak dari mereka yang menjual ladangnya, yang menjual tanah miliknya dan dibawa kepada rasul untuk dibagikan kepada jemaat lain yang membutuhkannya. How often many of them or all of them would sell their fields and bring their possessions to the apostles so that the apostles could redistribute them to the other Christians. Orang kaya ini tidak pernah terpikir sama sekali hal itu.
But this rich man never thought about this. Dia hanya memikirkan untuk dirinya, dia hanya memikirkan untuk membangun gudang yang lebih besar sehingga dia semakin lebih banyak yang bisa dia simpan. He only thought about himself and how he can make an even bigger barn to store all the things that he had. Dan kalau saudara perhatikan, hidupnya menjadi sangat-sangat lonely. And if you pay attention, his life actually becomes very, very lonely. Ayat 17 dikatakan, ia bertanya dalam hatinya. Dia tidak tanya kepada orang lain, kepada siapapun, tetapi dia bertanya di dalam hatinya. Dia bicara kepada dirinya sendiri. In verse 17 it says, and he thought to himself. Notice here that he is just talking and thinking to himself. He doesn't ask this to somebody else. Ayat 18, lalu katanya, dia berkata kepada dirinya sendiri, inilah yang aku perbuat. And in verse 18 again, he is telling himself, this is what I will do. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Dia berbicara sendiri. And in verse 19 it says, I will say to my soul. He's once again speaking to himself. Hai jiwaku, ada begitu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Oh my soul, you have ample goods laid up for many years. Ini ditegaskan sebenarnya berkali-kali dia sangat self-centered dan dia hidupnya menjadi sangat lonely. Dia berpikir sendiri, dia usaha sendiri, dia mengatakan kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku, bersenang-senanglah sekarang. And we can see in this passage it is emphasized again and again how self-centered this man is and how lonely he is and how he continues just looking to his own interest and talking to himself and talking to his own soul. Dan problem yang kedua adalah kita melihat dia menaruh security atau rasa amannya pada harta dunia ini. And the second problem we can see is that this rich man puts his security in his material possessions. Ayat 19, sekali lagi, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Once again, verse 19 says, I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years, so relax, eat, drink, and be merry. Dia merencanakan, dia pikir bertahun-tahun masih banyak, dia begitu memiliki banyak hal, tenanglah, amanlah hai jiwaku. He has all of these things stored up for him. He has planned his life, so he thinks to himself, just relax and you can find security in all these things that you have. Saudara, kita sebagai manusia hidup dalam dunia ini sangat menginginkan security atau rasa aman. Brothers and sisters, I think all of us as humans living in this day and age today, we really crave for security. Karena itu perusahaan asuransi itu sangat laku. That is why the insurance business is very successful. Ya, kita segala sesuatu diasuransi. Everything needs to have an insurance. Bukan hanya mobil kita, bukan hanya rumah kita, not just our cars or our houses, tetapi juga kesehatan kita, asuransi kesehatan, but also our health, a health insurance, bahkan asuransi jiwa kita bisa diasuransi. and even our life Ya, insurance. ya, life insurance. Saudara, tentu tidak salah kita membuat rencana dan membuat planning untuk masa depan kita. Of course, it is not wrong for us to create plans for the future. Tetapi menjadi problem adalah kalau kita menggantungkan hidup kita kepada rencana kita dan bukan kepada Tuhan. But it becomes a problem when we start living our lives dependent on our plans and not dependent on God. Kita tahu nanti problemnya, kita tahu itu problem ketika Tuhan akhirnya mengatakan, hai kamu orang bodoh. And we know that this is a problem because God says to him in verse 20, fool. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 memberi kita peringatan akan hal ini. James chapter 4 verses 13 to 15 also gives us the same warning. Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Ini adalah hidup yang sadar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. And so we must live our lives realizing that its entirety is in the hands of God. Ayat ini tidak melarang kita untuk merencanakan, untuk mengatur kehidupan.
This verse does not forbid us from making plans or strategies in our life, tapi memberi peringatan kepada kita kalau seolah-olah rencana kita itu tergantung kepada kekuatan kita sendiri. but it gives us a reminder, a warning, if our plans depend on our own strength. Dan kita tidak peringatan untuk supaya kita jangan lupa atau bahkan harus memperhitungkan Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup ini. And it reminds us that you must consider the Lord who is sovereign over all things in this world. Problem yang ketiga daripada orang ini adalah dia menaruh rasa puasnya atau satisfaction-nya pada kekayaan. And the third problem of this rich fool is that he puts his satisfaction in his wealth. Dia sekali lagi mengatakan ayat 19, "Hai jiwaku, minumlah, makanlah, bersenang-senanglah." Once again, we can refer to verse 19 that says, "Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry." Dia ingin memuaskan jiwanya. Dia tidak bicara tentang tubuhnya, tentang badannya, dia bicara tentang jiwanya. Hal yang paling dalam supaya bisa dipuaskan dengan semua hal yang dia miliki ini. We can see here that he wants to satisfy his soul. He doesn't say that he wants to satisfy his body, but he wants to satisfy his soul. Tapi problemnya kita tahu bahwa jiwa tidak bisa dipuaskan dengan gandum. But the problem is, we know that our human souls cannot be satisfied with grain. Jiwa tidak bisa makan dan minum uang dan rumah dan segala macam harta. A soul cannot eat and drink money or a house. Jiwa manusia tidak bisa dipuaskan dengan harta duniawi ini. The soul of a human person cannot be satisfied with the things of this world. Karena Tuhan telah menciptakan manusia, jiwa manusia untuk dirinya, dan hati kita, jiwa kita akan terus gelisah sampai kita menemukan damai, sukacita, rest di dalam Tuhan. Because God has created the human soul for himself, and our hearts and our souls will continue to be restless until we find that rest in him. Karena sudah itu kesalahan atau kebodohan daripada orang ini adalah dia begitu self-centered, dia menaruh security-nya pada harta dunia dan dia menaruh rasa puasnya pada kekayaan. So the three problems and these failures that we can see in this rich fool is that he is very self-centered, he puts his security in his material possessions, and he puts his satisfaction in his material possessions. Karena itu firman Tuhan datang kepadanya malam itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti." And this is why that night God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be?" Dia bodoh karena dia take for granted bahwa waktunya masih banyak. Dia sudah mengerjakan semua, sekarang bersenang-senanglah hai jiwaku. He is a fool because he takes his time for granted. He thinks that there's still plenty of time left and he can just relax and be joyful. Di satu sisi memang Tuhan itu berjanji bahwa dunia ini akan masih terus berlangsung. Of course, in one sense, God does promise that this world will continue to run. Janji Tuhan kepada Nabi Nuh di dalam Kejadian 8 ayat 22 itu masih berlangsung sampai hari ini. God's promise to Noah in Genesis chapter 8 verse 22 is still valid today. Boleh dimunculkan. Ini perkataan Tuhan kepada Nuh, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. This is God's words to Noah, and he says, "While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease." Dan janji Tuhan ini masih berlangsung sampai hari ini. And God's promise is still true until today. Ya, kita hari ini sudah memasuki winter. And today we have entered into winter. Saya percaya di dalam berapa bulan kita akan masuki spring. And in a few months' time, I trust that we will enter the springtime. Kita malam ini semua akan tidur. And I trust that this night we will all sleep. Dan saya percaya besok hampir pasti boleh dikatakan matahari akan bersinar. And I trust that tomorrow the sun will shine again. Dan yang bekerja renovasi akan renovasi lagi. And I also trust that the people working on the church renovations will continue to do that Yang tomorrow. akan bikin exam akan melakukan exam. And those that will have an exam tomorrow will sit their exam tomorrow. Ya. Saudara, tetapi kalau kita anggap dunia ini karena dunia ini akan masih berlangsung di dalam pemeliharaan Tuhan. But brothers and sisters, if we assume that this world will continue to go on because God is sustaining this world, Dan membuat kita
tidak perlu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki hari ini. And it makes us not do what the Lord requires of us today. Dan kalau kita menganggap kita mengikut Tuhan nanti saja, kalau saya sudah tua. And if instead what we think is, I will follow God later on, or I will follow and obey Him when I'm older, Maka itu adalah sikap, cara berpikir yang bodoh di hadapan Tuhan. then that is a very foolish way of thinking before the Lord. Karena memang most likely besok matahari masih akan bersinar. Because it is true that most likely tomorrow the sun will rise again. Tetapi matahari mungkin tidak bersinar lagi buat kamu. But the sun might not rise and shine again for you. Mungkin matahari tidak lagi bersinar besok buat saya. Maybe the sun will not shine again for me. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Because we never know when God will call us back home. Sudah terlalu banyak cerita yang kita dengar di sekeliling kita. There are too many stories that we have heard around us. Pasti di antara saudara pernah mendengar ada teman saudara, teman sekelas yang baru kemarin masih ngobrol, baru kemarin masih WA, hari ini kita dengar dia sudah mati. I'm sure all of us have a friend or a friend of a friend where just the other day we met them or we chatted them and suddenly they're gone. Kalau teman seangkatan kita itu mati, kita makin sadar bahwa waktu itu singkat. When somebody in our age or our year level passes away, we are shocked and we start to realize that our time is truly limited. Ada satu peristiwa yang saya terus teringat dan membekas dalam hati saya. There is one incident that I continue to be reminded of, and it leaves something in my heart. Ini satu peristiwa yang terjadi berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, yang terjadi di kota di City of Melbourne, di Swanston Street. This is something that happened in our city, in the city of Melbourne, on Swanston Street. Ada pemuda-pemuda yang sedang berjalan di Swanston Street. There were a couple of young people, students, who were walking on Swanston Street. Ada satu anak muda yang sedang mengambil PhD. And there was one person that was doing a PhD. Dan ada one brother, one sister yang sedang jalan di jalan yang sama. And there was another group, a brother and a sister, who was walking down the street. Kelihatannya mereka habis makan siang dan jalan sambil makan es krim, mereka sedang ngobrol. Perhaps they had just finished lunch and they were eating ice cream and walking and talking to each other. Tiba-tiba bruk, di tembok di sebelah mereka yang mereka jalan itu rubuh dan menimpa semua mereka. Suddenly, the wall next to them crumbled down and covered all of them. Yang PhD student langsung mati. That PhD student instantly died. Yang brother dengan sister, brothernya secara refleks menjaga akan sisternya. Ini brother yang sangat baik. The brother and sister, the brother by reflex had protected the sister. This is a very good brother. Dianya langsung mati, tetapi sisternya masih hidup karena dijaga oleh dia. So the brother instantly died and the sister was still alive because she was underneath him. Orang-orang datang angkat semua batu-batu itu dan kemudian menolong, melihat sister perempuan yang masih muda dilindungi itu masih hidup. And everybody around them started to come and help and take them out of the rubble. Dua orang yang lain langsung mati, kelihatan sudah mati. Two of the men instantly died. Dan yang masih hidup ini dibawa buru-buru ke rumah sakit. And that sister, that woman, was transported to the hospital. Tapi lukanya terlalu parah. Besoknya atau 2 hari kemudian juga mati. But she had too many injuries, so that the next day she also passed away. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. So none of us know when God will call us back home. Ada seorang mengatakan setiap kita itu punya satu kotak di dalam kalender yang ada. There was once someone that said every one of us has a particular square on a calendar. Ya, kalender satu kotak sudah tahu ya, ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Setiap hari tanggal 1 besok kita bangun, hari itu bergeser dari tanggal 1 masuk ke tanggal 2. And if we look at our calendars, I'm sure you all know that there are boxes for each day. Once we wake up and we enter the new day, today changes to the next box. Dan besoknya kita bangun tanggal 2 masuk ke tanggal 3. And so when we wake up, the next day again, day number 2 shifts to day number 3. Jadi setiap kotak itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. So each of the squares in the calendar has an entrance door and an exit door. Tetapi ada satu kotak bagi kita. But there is one square for each of us. Satu kotak di mana ada pintu masuk tapi tidak ada pintu keluar.
One square that has an entrance door, but there's no exit door. Itulah akhir hidup kita. And that is the end of our lives. Mengingat akan hal itu membawa kita sadar bagaimana kita harus hidup. To remember this helps us realize how we ought to live. Menyadari hal itu bukan membawa kita jadi khawatir terus-menerus, And when we think about this isn't to make us continually anxious, tapi boleh kita memiliki hati yang bijaksana menjalani hidup di dalam terang kekekalan, but for us to live a life wisely in light of eternity, di mana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. where we will be asked to have an account of our life before the Lord. Menyadari hal itu membuat kita memiliki perspektif yang benar tentang harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Understanding and realizing this will give us the correct perspective on how to view the possessions and treasures of this Dan world, bagaimana kita boleh mempergunakannya dan melihatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. and how to use our wealth and possessions correctly and according to His will. Saya teringat juga satu kali pendeta Billy Kristanto, salah satu pendeta di Gary itu datang ke Melbourne. I am also reminded of one time Reverend Billy Crisanto, one of the pastors in the IREC branches, Dan di dalam hari-hari pelayanannya ada satu hari yang agak kosong dan saya tanya dia mau pergi kemana, ada yang mau dilihat-lihat nggak di kota Melbourne. when he was ministering in Melbourne and he had some free time, I asked him, is there anything you would like to see in Melbourne? Terus dia mengatakan satu kalimat yang mungkin tidak ada di antara saudara yang kepikir kalimat ini. And he said one thing that I don't think any of us would think about. Dia bilang, apakah ada kuburan yang bagus di sini? And he asked me, are there any nice cemeteries here? Saya juga kaget. I myself was shocked. Ada waktu mau pergi kemana? Kita ada waktu, kamu mau pergi kemana? We have some time here. Where would you like to Dia go? bilang, saya mau pergi ke cemetery, ke kuburan. And he told me I would like to go to a cemetery. Itu adalah permintaan yang orang bijaksana. But I think that is a request of a very wise person. Saudara perlu jalan-jalan ke kuburan. I think we all need to go to cemeteries sometime. Ya, kalau saya pergi ke kuburan, kalau di sini mungkin agak susah, tapi kalau pergi kuburan di Indonesia, Maybe here it might be difficult, but in Indonesia, saya akan ketemu banyak kuburan yang tulisannya Budi Setiawan. I will find many tombstones engraved Budi Setiawan. Kalau saudara pergi ke kuburan melihat nama saudara tercatat di situ, If you go to the cemetery and you see your name is written there, maka saudara sadar bahwa satu hari saya akan di situ. you truly realize that one day that's you who will be there. Dan di bawah kuburan, di bawah nama itu apa yang ditulis? And underneath the name on the tombstone, there's something else written. Biasanya adalah tanggal lahir dan kemudian tanggal mati. Usually it's the date of birth and the date of death. Dan hidup kita adalah satu dash di situ, di antara tanggal lahir dan tanggal mati. And our life is just that line between the two dates. Membawa kita memikir dan menyadari bagaimana saya harus menjalankan hidup, khususnya dalam hal ini bagaimana sikap saya kepada harta yang Tuhan percayakan kepada saya. And this truly makes us reflect and think, how am I to live my life? And especially, how am I to treat my possessions in this world? Dan Tuhan Yesus menyimpulkan akan perumpamaan ini di dalam ayat 21. And the Lord Jesus concludes this parable in verse 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. And Jesus says, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Saudara mengingat perumpamaan ini Tuhan berikan di dalam respons kepada orang yang bertanya kepada dia. This parable was spoken in the context of people who were asking Jesus questions. Dan kemudian ayat 15 Tuhan Yesus katakan, And in verse 15, Jesus says, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu.
And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." Ya, ketamakan, covetousness atau greed itu adalah peringatan yang Tuhan berikan melalui perumpamaan ini. So covetousness or greed is the warning that God reminds us once again in this parable. Meskipun hidupmu banyak hartanya, tetapi hidupmu itu tidak dinilai berdasarkan hartamu. Even though your world, in your life you might have so many possessions, your life is not valued by what you have. Karena kamu lahir tidak membawa apa-apa, kamu mati tidak membawa saat apapun yang kau miliki, tidak engkau bawa ketika engkau mati. Because when you were born, you came into the world with nothing, and when you die, you will bring nothing with you. Saya sudah suka memberikan penjelasan ketika bayi itu lahir, maka hampir semua bayi itu menangis, wah, dan mengenggam akan mengepalkan akan tangannya. I have given this illustration multiple times. I think most babies, when they are born, they will cry out loud and they will clench their fists, Seolah-olah menggenggam sesuatu untuk merebut sesuatu. as if trying to grab and take a hold of something. Tetapi ketika dia mati, orang mati, maka tidak ada yang mengenggam, maka apapun yang dia pegang itu akan terlepas. But once somebody dies, they will not be clenching their fists, and everything that they will hold onto, they will let go. $1 pun, 1 gram emas pun dia tidak bisa bawa. They cannot even hold on to $1 or 1 gram of gold. Saudara sekalian, karena itu biarlah kita waspada terhadap segala bentuk ketamakan. So let us be on guard against all covetousness. Karena engkau akan menjadi orang bodoh. Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. If not, we will become a fool and we will be someone who lays up treasures for himself. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh maju, tidak boleh berhasil di dalam usaha kita. Once again, this does not mean that we are forbidden to be wealthy or that we are forbidden to be successful. Tetapi yang menjadi peringatan adalah supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak cinta akan uang. Karena itu akan menghancurkan akan hidup kita. But the warning here is against covetousness, so that we do not love money, because that will ultimately destroy us. 1 Timotius 6 ayat 9-10 memberi kita peringatan ini. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10 reminds us of this. Now there is a great 9-10 ya. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money, it's not the money, but the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Menusuk dirinya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. They pierce themselves with many pangs. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang tamak, bagi orang-orang yang supaya kita tidak menjadi orang yang cinta akan uang dan kemudian menghancurkan hidup kita sendiri sebenarnya. This is a warning against covetousness, a warning for us to not love money, otherwise our lives will be ruined. Tapi secara positif kalimat ini juga supaya kita boleh kaya di hadapan Allah. But in a positive sense, this passage also reminds us to be rich in the presence of God. Kaya di mata Tuhan berarti kita mengutamakan hal-hal yang diutamakan Tuhan. What does it mean to be rich in the eyes of the Lord? It means to value the things that He values. Kita menjadi kaya di dalam iman, To be rich in faith, kaya di dalam perbuatan baik, to be rich in good work, kaya di dalam kemurahan, to be rich in mercy, kaya di dalam kesetiaan. to be rich in faithfulness. Kepada jemaat di Smyrna di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus mengatakan, To the church in Smyrna, Christ Jesus says in the book of Revelation, ini adalah jemaat yang banyak kesulitan dan sangat miskin. this is a church, a group of Christians who undergo lots of sufferings and are very, very poor. Tetapi Tuhan mengatakan kepada jemaat atau gereja di Smyrna, But Christ says to the church in Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya di hadapanku. I know your tribulation and I know your poverty, but you are rich in my eyes.
Ini adalah satu-satunya penilaian yang paling penting di dalam hidup kita. This is the greatest and most important evaluation in our life. Karena kalau kita mengejar harta, cintakan uang, kaya di dalam harta tetapi tidak kaya di mata Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Because if we are rich in our wealth and our success and we love money, but we are not rich before God, then everything is in vain. Kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk apa semua yang kau telah kerjakan itu? Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? Tapi ketika kita mentaati akan kehendak Tuhan, But when we obey God's will, menjadi kaya di dalam iman, kaya di dalam perbuatan baik, kaya di dalam melakukan kehendak Tuhan. and when we are rich in faith, rich in good works, rich in doing His will, Dan ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan juga hidup yang memberi keuntungan besar bagi kita. this is a life that is pleasing to the Lord and a life that brings great advantage or is of great gain to us. Harap firman Tuhan hari ini boleh mengajar, mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Let God's word today remind us all once again to be people who are rich before the Lord. Karena ketika kita kaya di hadapan Tuhan, Because when we are rich before the Lord, bukan hanya Tuhan berkenan kepada melihat hidup kita, not only is God pleased when He looks at our life, tetapi juga kita membawa keuntungan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. but we also have great gain and we have an abundance of joy in our life. Ini dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. In 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8 we can see, Now there is a great gain in godliness with contentment, for we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. Ini adalah satu keuntungan besar ibadah kalau disertai rasa cukup. It is a great gain. Ini kita tentu orang-orang Tionghoa itu sangat senang untung. it is a great gain when we have godliness with contentment. Tetapi keuntungan terbesar adalah ketika ibadah atau godliness, hidup yang beribadah, berkenan kepada Tuhan, disertai dengan kepuasan jiwa, contentment. Itu adalah satu keuntungan yang besar. And when godliness is paired with contentment, that is a great gain. Ayat ke-8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukan cuma cukup, itu artinya will be content. Aku akan puas. And in verse 8 it says, but if we have food and clothing, with these we will be content. So it's not just that we will have enough, but we will be content. Dari sini John Piper mengatakan satu kalimat yang penting. Here John Piper says an important phrase. It is very profitable not to pursue wealth. He says that it is very profitable to not pursue wealth. Justru kalau kita tidak mengejar uang, tidak cinta uang, itu sebenarnya sangat menguntungkan. When we do not love money and we do not chase money, that is actually very profitable. Karena sebaliknya kita sudah membaca tadi sebelumnya. Because we have read what will happen if we did the opposite way. Mencintai uang, mengejar uang, maka hancurlah hidup kita. If we chase money and we love money, then our lives will be destroyed. Kita tahu bukan kita tidak perlu uang. It's not that we don't need money. Segala sesuatu perlu uang. Kita beli apa yang kita bisa beli, semua barang kita perlu uang. We need money to buy the things in this world, Dan juga tidak salah punya banyak uang. and it is not wrong to have money. Tetapi kalau uang menjadi yang utama di dalam hidup kita, But if money becomes the most important thing in our kalau lives, kepuasan kita mau cari di dalam banyaknya uang, if we find our satisfaction in wealth, kalau security kita, rasa aman kita taruh di dalam uang, and if our security, our safety, we put that in wealth, maka kita ada dalam keadaan sangat berbahaya. then we are actually in a very dangerous situation. Dan firman Tuhan mengatakan engkau orang yang bodoh yang melakukan itu. And the word of the Lord says that you are a fool if you do this. Sebaliknya, kalau engkau mendapatkan kepuasan di dalam simple necessity of life, itu adalah satu
kepuasan yang sejati. On the other hand, if you find contentment with the simple necessities of life, that is a really true form of contentment. Ketika kamu menemukan kepuasan di dalam Tuhan dan kemudian hal-hal yang sederhana itu memuaskan jiwamu, itu adalah kepuasan yang sejati. When you find true contentment in God and all these simple things in life bring you contentment, that is true Dan contentment. John Piper kemudian mengatakan kalimat selanjutnya. And then John Piper continues to say, Orang Kristen sesungguhnya bisa dan seharusnya itu bisa puas dengan simple necessities of life. John Piper says that Christians can and Should. should be content with the simple necessities of life. Mengapa kita bisa puas, sukacita di dalam hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita? How- Kebutuhan-kebutuhan yang simple necessity. So the first question is, how can we be content with the simple necessities of life? Jawabnya adalah karena hal-hal yang paling penting, hal yang paling memuaskan jiwa kita itu sesungguhnya free. The answer is because the necessities of life, the simple things that we need and the things that will truly satisfy us, they are actually free. Saudara percaya tidak? Do you Hal-hal believe yang paling this? penting, hal-hal yang paling memuaskan jiwamu sesungguhnya adalah gratis. The most important things in life and the things that will truly satisfy your souls are in fact free. Apa itu yang hal-hal yang paling memuaskan jiwa kita? What are these things that satisfy our souls? Hal-hal yang paling penting di dalam hidup ini. The most important aspects of our life. Yang pertama tentu adalah keselamatan. The first one is salvation. Keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan di dalam Kristus. And salvation is only grace in Christ. Kita tidak bayar $1 pun. We do not pay even $1 for Kita tidak salvation. berjuang apapun. We do not try to do anything for Kita tidak salvation. berkorban apapun. We do not sacrifice anything for salvation. Tetapi ini sesuatu yang sangat penting. But this is something very important in Dan our akan life. memuaskan jiwa kita bukan saja sekarang tapi sampai selama-lamanya. And it will satisfy our souls not only now but forever. Tadi kita membaca Pak Matias menegaskan bahwa lagu yang kita nyanyikan, kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. And we have read before, and Pak Matias has shared with us in the lyrics of the song before, that we are only saved by the grace of Kita God. sudah belajar dari Efesus bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, sola gratia. And we have read from the book of Ephesians that we are saved by grace alone, sola gratia. Banyak orang Kristen setuju bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Many Christians agree that we are saved by God's grace. Tetapi Reform dan khususnya Alkitab, saya percaya merefleksikan Alkitab menegaskan kita diselamatkan hanya karena anugerah, only by God's grace. But Reformed theology, and I think this is reflective of what Scripture reveals to us, is that we are saved only by God's grace. We are saved by grace alone. Itulah penekanan semata-mata, seluruhnya adalah anugerah Tuhan. We are saved by grace alone, and the emphasis is not Free kita terima karena it is costly to God. and we are able to receive this grace freely because it has been costly to God. Tuhan telah mengirim anaknya yang tunggal mati menebus kita, bangkit dari kematian, sehingga kita yang beriman di dalam Kristus boleh diselamatkan. God has sent His Son Jesus Christ to die for us so that we who put our faith in Him can be saved. Tidak ada harga apapun yang kita bayar. There is no price to be paid on our side. Kita hanya menerima seperti orang minta-minta yang mengangkat tangannya, have mercy, oh Lord. We only receive it like people sitting on the streets lifting up their hands and saying, "Have mercy on me, O Lord." Dan Tuhan menyelamatkan kita semata-mata karena anugerahnya. And God saves us by His grace alone. It is free for us. Kita terima dengan cuma-cuma. It is free for us. Hal apa lagi hal yang paling penting dalam hidup kita yang memuaskan jiwa kita yang free? And what are the other important things in life that can truly satisfy our souls? Nature yang Tuhan berikan kepada kita. One thing is the natural world that God has given to us. Khususnya kita yang tinggal di Melbourne, kita tahu berapa pentingnya
nature di sekeliling kita. For us who all live here in Melbourne, we know how important it is to be out in nature. Saudara bekerja capek, saudara studi, bikin assignment, exam capek. You might be working hard and being tired, or doing your exams and very tired. Lunch time saudara keluar jalan di taman. Begitu banyak taman di sekeliling kita. But during your lunch break, you can go out and walk around in the park. Kau jalan 10 menit, 15 menit, segar kembali pikiranmu. You walk for 10-15 minutes and you come back and you feel refreshed. Dan semuanya free. And all of this is free. Kita tahu oksigen itu sangat mahal, tetapi free Tuhan berikan kepada kita. We know that oxygen is very expensive, but God has given it to us for free. Kita menikmati alam semesta yang Tuhan berikan secara free, dan itu sangat-sangat penting dan memberi kepuasan pada jiwa kita. And we can enjoy this natural world that God has given to us, and it is all for free. Loving relationship adalah satu contoh yang terakhir. And another example is loving relationships. Relasi suami istri, relasi orang tua anak, siblings, relasi di antara saudara seiman yang saling mengasihi. It is free. Loving relationships between husbands and wives, between siblings, between parents and children, and amongst brothers and sisters in Christ. Salah satu waktu yang paling memuaskan jiwa saya adalah ketika anak-anak masih kecil. One of the moments that truly satisfies my soul is when my own children were very young, Dan saya pulang setelah 2 minggu pergi pelayanan ke luar negeri dan pulang ke rumah. and after 2 weeks ministering overseas, I come back home. Dan anak-anak yang masih kecil kemudian lari, "Papa!" Mereka pelukin saya. And my children, they ran up to me and said, "Papa," and they hugged me. Dan itu salah satu momen yang paling satisfying. And I think that was one of the most satisfying moments in my life. Sudah lagi kesulitan, pergumulan, sudah sharing dengan teman saudara. So if you are going through struggles or difficulties in your life and you share to your friend, Ada saudara seiman di dalam satu kelompok kecil. and you have brothers or sisters in your OSG, Dan saudara share kesulitan, pergumulan saudara. and you are able to share with them what you're going through, Dan temanmu itu, saudara seiman itu menghibur saudara. and your friend is able to comfort you Memeluk engkau, and hug you berdoa bersama-sama. and pray with you, Saudara sangat dikuatkan hatimu. I think that your heart will feel very strengthened and encouraged. It is free. And that is free. Tidak pernah temanmu yang sudah menghibur kemudian bilang, "Oke, sekarang kamu bayar." I don't think it will ever happen that your friend who has just comforted you suddenly says, "Okay, now you have to pay me." Tidak bisa diukur dengan uang. None of these things can be measured by money. Loving relationship, ya, relasi yang mengasihi orang tua, suami istri, dengan anak, dengan saudara seiman, keluarga, itu adalah sesuatu yang memuaskan jiwa kita, sangat penting, and it's free. Loving relationships in the family, between husbands and wives, between friends, brothers and sisters in the church. These are all very important things, and it satisfies our souls, and it is free. Tetapi kalau kita memiliki begitu banyak harta, But if we own so many possessions, tapi tidak memiliki keselamatan, tidak bisa menikmati dunia yang Tuhan ciptakan, tidak ada relasi yang baik di antara keluarga, but if we do not have salvation, we cannot enjoy nature, and we do not have any loving relationships. orang yang paling kaya di Australia itu Gina Rinehart. The most wealthiest person in Australia is Gina Rinehart, Dan dia masuk ke court, saling sue dengan anaknya, dengan keluarganya. and they went into court to sue the child and their family. Dia punya harta billions of dollars. She has billions and billions of dollars, Tapi hidupnya sangat kasihan sebenarnya. but her life is actually very sad and pitiful. Dia mungkin di luarnya kelihatan hebat, glamour, segala sesuatu, tetapi hidupnya miskin di hadapan Tuhan. Maybe on the outside she looks very successful and her life looks very glamorous, but in the eyes of God her life is very, very poor. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? Terakhir ayat yang penutup adalah di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19. And I would like to close today's sermon by looking at 1 Timothy chapter 6 verses 18 to 19. They are
ini bicara tentang kepada orang-orang yang kaya. And this is talking to the rich. Kalau sebelumnya adalah kepada orang-orang yang ingin kaya. The previous passage was talking to people who desire to be rich. Tapi ini adalah, kalau ayat ini adalah bicara kepada orang-orang yang sudah kaya. But this 2 verses is talking to people who are already rich. Peringatkanlah agar supaya mereka itu sebelumnya mengatakan jangan tinggi hati, tetapi biarlah peringatkan mereka supaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenar. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. They may take hold of what is truly life, hidup yang sesungguhnya, karena dia bukan mengumpulkan harta di dunia, tapi mengumpulkan harta di surga. So that they may take hold of what is truly life, because they are not storing up treasures here on earth, but storing up treasures in heaven. Bukan hanya dia kemudian menjadi bukan hanya dia kaya saja di hadapan Tuhan, And he is not only rich in the eyes of God, tetapi dia juga boleh menjalani hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kepuasan di dalam dunia ini. he will have a life that is overflowing with joy and with contentment. Maka ini adalah lawan daripada orang bodoh yang kaya yang digambarkan di sini. And this is the antidote or the opposite of this foolish man in the parable. Marilah kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Let us all be people who are rich in the presence of God. Dan kita boleh sungguh-sungguh boleh menjadi kaya di dalam iman, di dalam kebajikan, di dalam kemurahan. And let us be rich in faith, in good works, and in mercy. Biarlah ini menjadi cara pikir kita dan bagaimana kita melihat akan kekayaan. May this be our mindset and how we view wealth, Supaya kita menjadi orang-orang yang berbijaksana dan bukan orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. so that we will become wise people and not foolish people. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberi kekuatan kepada setiap kita. May God help us all and give us strength. Satu kalimat penutup dari City Stad. Another closing statement from Sittistad. Ya, dia seorang misionaris yang mengatakan seperti ini. He is a missionary and he says, Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hanya satu hidup dan segera akan berlalu. only one life and it will soon pass. Hanya apa yang dilakukan bagi Kristus yang akan bernilai sampai selama-lamanya. Only what is done for Christ will Last. last. Mari kita berdoa. Let us pray. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I invite everyone to stand with me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Bapa di surga, kiranya Engkau, Roh-Mu yang kudus, menanam kebenaran firman hari ini di sedalam hati kami. Our Father in heaven, we ask that your Holy Spirit will plant these truths of your word into the depths of our heart, Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh seperti orang kaya yang bodoh itu. so that we all will not become foolish people like that rich fool in the parable. Biarlah kami menaruh pengharapan kami, security kami, dan kepuasan kami hanya di dalam Engkau. But let us put
our hope, our security, and our contentment in you alone. Tuhan pimpin dan kuatkan kami, Lord, we ask that you lead us and strengthen us sehingga kami tidak tertipu oleh hidup di dalam dunia yang sangat materialistik ini, so that we will not be tricked by this very materialistic world di mana uang itu sangat powerful, where money is very powerful, di mana uang itu memberi akan ketinggian dan kesombongan di dalam hati kami, where money gives us pride and power in this life, di mana uang membuat kami dihormati oleh orang-orang dalam dunia ini. and where money also gives us respect, earns us respect by people in this world. Tapi sesungguhnya semua itu adalah sia-sia. But we know that all of these things are truly in vain. Ajarlah kami untuk kami mencari akan wajah-Mu ya Tuhan, Teach us, O Lord, to seek after your face, sehingga kami boleh menjalani hidup yang kaya di hadapan Tuhan. so that we can live a life that is rich towards you. Tuhan pimpin dan berkati kami semua. Lord, we ask that you lead us and bless us all. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.